إذا كنت من Bonjour mes chers élèves, on va maintenant parler de la constitution de la molécule d'ATP. On va voir de quoi est constitué l'ATP. L'ATP, c'est-à-dire adénosine triphosphate, c'est une molécule riche en énergie, se trouve chez toutes les cellules, animales, végétales et bactériennes. L'ATP est constitué d'une molécule d'adénosine, c'est-à-dire l'adénine, une base azotique qui s'appelle l'adénine, plus un sucre, un os, qui est le sucre ribose. Bien, c'est un pentose qui est le ribose. Il est constitué d'une molécule d'adénosine, adénosine A, liée à trois groupements phosphates. La molécule d'adénosine, est formée d'une base azotique qui est l'adénine, et un sucre pentose, un sucre خماسي qui s'appelle le ribose. L'adénosine est formée d'une base azotique qui est l'adénine et un sucre pentose qui s'appelle le ribose. On va voir ici la molécule adénine, l'adénine liée à un sucre خماسي, un sucre qui est le ribose. Tout ça s'appelle adénosine. Le ribose est lié aussi à trois groupements phosphates. Le premier, le deuxième, le troisième. Et entre ces groupements phosphates, il y a des liaisons riches en énergie. Des liaisons riches en énergie. L'énergie qui se trouve ici dans cette liaison est plus grande que l'énergie qui se trouve ici. Donc, l'adénosine, triphosphate. Adénosine, 3 triphosphate. ATP, adénosine triphosphate. هاد الATP هذه جات من adénosine A, T يعني 3 phosphate, يعني le groupe mon phosphate درنا لها P, ATP. L'ADP est égal à adénosine diphosphate. L'ATP est égal l'ADP plutôt ماشي l'ATP, l'ADP هي l'adénosine diphosphate. adénosine هذه لاصقين فيها دو جروبمون فوسفات. ها هي l'ADP هي لا adénosine diphosphate. adénosine diphosphate ADP. l'AMP هي l'adénosine monophosphate, يعني فوسفات جروب فوسفات واحد لاصق في l'adénosine. adénosine monophosphate AP. لاصق فيها adénosine, لاصق فيها فوسفور واحد, داكشي سميناها AMP. La synthèse d'ATP à partir de l'ADP plus PI nécessite un apport énergétique important qui sera emmagasiné dans la molécule d'ATP. La synthèse, يعني باش نفورميو l'ATP à partir de l'ADP bien sûr plus un groupement phosphate, خصنا ضروري يكون عندنا واحد الانرجي. هاد الانرجي اللي هي واحد الكميه ديال الانرجي اللي هي امبورطون منين كي سورا اماغازيني دون لا مولكيل اللي غادي تخزن. خصنا واحد الكميه كبيره اللي غادي نخزنوها نيت في لا مولكيل داتيبي. ولكن هاد الانرجي هذه منين غتجي من اوتر رياكسيون, يعني من تفاعلات اخرى اللي غتعطينا الانرجي. تفاعلات يعني رياكسيون برودكتريس دينرجي. الانزيم اللي كتدخل في لا سانتيز ديال لا تي بي سميتها لا تي بي سانتاز او بيان لا تي بي سانتيتاز. وهاد لا رياكسيون تتسمى لا رياكسيون دو سانتيز. لا دي بي بلس بي اي بلس الانرجي غتعطينا لا تي بي. ها هي لا دي بي بلس بي اي بلس الانرجي اللي جايه من لي رياكسيون برودكتريس دينرجي. غادي هاد الانرجي هادي غتستوكا في لا تي بي, بالضبط غتستوكا هنا في هاد لا ليزون هادي, وغتعطينا ATP بلس H2O اللي هنا كيدخل الماء هنا في هاد لا رياكسيون. ثم كاينه لا رياكسيون دو ديدروليز, يعني لا رياكسيون ديدروليز ديال لا دي بي. لا تي بي بلس H2O غتعطينا لا دي بي بلس بي اي. وهنا ديك الانرجي اللي كانت هنا, لان هنا غتكون ريبتور ديال هاد لا ليزون بار لا تي بي
از. ملي غتكون لا ريبتور ديال هاد لي ليزون هادي اللي هنا غيكون ليبيراسيون ديال لينيرجي. هذيك لينيرجي اللي غتليبيرا من هنا غادي غياخدوها دي رياكسيون كونسوماتريس دينيرجي، رياكسيون اللي هما بوزوان لينيرجي اللي غادي ياخدو ديك لينيرجي اللي جات من هاد ليدغوليز ديال لا تي بي. والانزيم اللي كتدخل هنا سميتها لا تي بي از. اذا لا تي بي بلس اش 2 او غتعطينا لا دي بي بلس بي اي بلس énergie. هاد l'énergie sera utilisée par les réactions consommatrices d'énergie. غنشوفوهم من بعد ان شاء الله في الدرس. لا دي بي بلس اش 2 او يمكن لها تعطينا من بعد حتى هي تعطينا لا ام بي، يعني لا ديغراداسيون ديال لا دي بي باغ لونزيم دائما هي لا دي بي از، وتعطينا ان انزيم. شوفوا الانزيم اللي غتعطينا لا دي بي غتحول لا ام بي. سات فوا لا دي بي غتحول لا ام بي. كانوا دو غروبمون فوسفات غتكون هنا لا ريبتور ديال هاد لا ليزون اللي كاينه هنا باش تعطينا ادينوزين فوسفات واحد، ادينوزين مونو فوسفات غتعطينا لا ام بي بلس بي اي. هاد لا رياكسيون تتسمى رياكسيون ديدغوليز. ولا عندنا لا ام بي بلس بي اي بيان سور دائما راه كاين هنا لينيرجي ما نساوهاش بليس لينيرجي غادي تعطينا لا دي بي، يعني هاد لينيرجي اللي هنا سوغا ستوكي دون لا دي بي. ولا رياكسيون سميتها لا رياكسيون دو سينتيز واللي غتدخل فيها بيان سور انزيم خاصه بهاد لا رياكسيون. والسلام عليكم، نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم. هاد لا بورسيون ديال الدرس نتمنى تكونوا فهمتوها.